Ay boss, pagka payload, saksak mo lang. Yan. Tapos, di ba may ano na, may golden na? Wala ka nito. So, install mo yan, yung PKG na yan. Ilagay mo ba? Hindi. So, lalagyan ko ng ganyan. Actually, pwede mo lang, hindi pala, wala kang folder kasi. So, lalagyan ko ng ano, nito. Install mo lang, PS4 Explorer. Install mo lang yan. So, pag nakasalpak na, yan, root access, tapos MNT, tapos USB 0. Ayun na yung mga laro na naka-download na. Ida-download mo na lang yan. Yan. Pwede mo isa-isahin or select all. May option naman dito. Hanapin mo na yung option. Ayan. Help. Ayan. Yung mga ganyan. Kasi pag select all, L1, R1 lang yan. Pag select all. Ayan. Select all yan. Nakakulay blue. Diba? Kita. Ayan. Tapos, L2A lang. L2A. Ganun lang. Pag nandiyan na, tawagin na lang.